السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Osud kaže sa tačke gledišta finansijske stabilnosti Španija se ubraja u manje finansijski stabilne zemlje u Europi. Prilike za posao, prihod i način života u poređenju s drugim zemljama u Europi kao Francuska, Njemačka, Holandija ili s Velikom Britanijom. Standard je malo niži, općenito se tako kaže. Međutim, uprkos toga, u poređenju s Pakistanom, financijsko stanje tamo za one koji dolaze iz Pakistana, njihova financijska situacija ovdje je mnogo bolja i zato mnogi Pakistanci vezano za svoj posao i također za radi drugih poslova, oni dolaze ovdje. I što se tiče Ahmedi muslimana, oni koji izađu iz Pakistana, koji dolaze iz Pakistana, oni izlaze iz Pakistana, dolaze iz Pakistana kao turisti, najveći zbog izvinjavam se, nije turizma, nego zbog ograničenja i zabrana. Najveća ograničenja je zabrana u religijskim smislu i isto tako financijsko stanje tamo. Da to popravi. Većina ljudi koji ovdje dođu, oni ovdje traže azil ili nastoje da dobiju vizu za stalni boravak. Međutim, stanje Ahmedi muslimana nije takvo u Pakistanu da oni slobodno mogu proglašavati svoju vjeru i da u skladu sa svojom vjerom možemo proglasiti da smo muslimani i da možemo činiti ibadet ili religijske sve obrede. To nije moguće za njih tamo. Neki ljudi kad spomenu svoje stanje i predstave ga drugima, neki ljudi međutim pravi određene priče, izmišljaju određene priče da to predstave drugima. Manje više u europskim zemljama oni to rade. A šta je razlog za to? Ja mnogo puta sam spomenuo. I pišite istinske činjenice, istinske stvari i proganjanje koje se tamo provodi u ime religije, samo su usredočite na to. I recite da je to teško za vas i stavlja vas u religijsko i mentalni pritisak.
I to je stalno mučenje također. Dakle, općenito uprava vlade i također na sudu oni to razumiju i shvataju. I imaju uglavnom pristup da pomognu. Utjecaj drugih ljudi na savjet, ponašanje nekih ljudi na savjet onih pravnika, advokata koji nagovaraju neke ljude da ako promijenu svoju izjavu i da tako učinu da je to potreba. Da promijenu napravi neku prečistično, to mi od početka do kraja. Izjava mora biti jedna i ne smijete mijenjati svoju izjavu. Tako uprava onda sumnja u vrijednost vaše izjave ako promijenite. Nadalje, Ahmedi moraju se uvijek uzdržati od laži. Allah dželešanu je proglasio da je ovo laž kao pripisivanje drugova Allahu. I nikad se ne očekuje od Ahmedi muslimana da on pripisuje drugove Bogu. S jedne strane njegova tvrdnja je, Ahmedi muslimana je, ja sam onaj koji proglašava Allahu jedinstvenost više nego drugi, bilo ko drugi, i ja sam došao u potpunu pokornost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i imama ovog doba obećanog Mesija alejhi selam, u kojeg ja vjerujem da je pomažući poslanik. A s druge strane, od ovog temeljnog grijeha uzdržat će se od toga. Prvi je zahtjev osobe koja je predana tako vjeri. S ove tačke gledišta svaki Ahmedi musliman treba sebe da analizira, da s ciljem da stekne svjetovnu korist ne smijemo činiti ništa ili uraditi ništa što nas čini griješnim u Allahovim očima. Kao što sam rekao, s ciljem da očuvamo svoju vjeru i s ciljem da budemo čvrsto utemeljeni u svojoj religiji, kad izađete iz zemlje, onda je prva prednost, morate dati prvu prednost Allahovim naredbama. I treba da vidimo da je Ahmedijat istinski islam poslije prihvatanja toga. Šta su naše prednosti? I šta trebaju biti naše prednosti i prioriteti? Ove grupe, one ne rade u skladu sa Allahovim naredbama. Ako je to tako, onda mi nismo ostvarili cilj. Ono što je naš cilj je svrha. Ako su ove stvari u skladu s tim i ako radimo se u skladu s tim i svojom tvrdnjom, onda smo mi postigli svoj cilj i onda će skupa s nama biti uvijek Allahovi blagoslov. Ako temelje na laži i da steknemo svjetovne koristi, ako smo dali taj prioritet i prednost, onda ne možemo naslijediti Allahove blagoslove ako ne slijedimo to što smo obećali, što su Allahove naredbe. Oni koji vjeruju da Allah dželešanu potpuno jedan i koji obožavaju ga i ibadet mu čine, nikada ne pripisuju drugove Allahu dželešanu. I ovi ljudi koji su potpuno razumjeli svrhu svog stvaranja, prvi cilj, svrha njihovog života je da postignu Allahovo zadovoljstvo. Mi uvijek trebamo zapamtiti da bi stekli svjetovne koristi i da budemo potpuno izgubljeni u utjecaju svijeta nije naš cilj. Niti je to svrha stvaranja muslimana. Ako mi s ciljem da zadovoljimo Allaha dželešanuhu, ako slijedimo ka tom cilju svrhi, da osnovno svoje stvaranje nastojimo da to postignemo, samo onda ćemo biti u stanju da postignemo stvarni uspjeh i možemo ispuniti svrhu dolaska na ovaj svijet.
ovaj svijet i njegove blagodati, mi ćemo dobiti svakako. I Allah dželešanuhu daje i uz duhovne blagodati Allah ne lišava ljude ni ovih blagoslova ovog svijeta. Oni koji traže Allahovo zadovoljstvo, on također dobija svjetovne koristi. Allah nas je poučio dovi. Allah kaže, molite mene da biste stekli blagoslove i na ovom životu i blagoslove ahireta. To je Rabbena atina fid dunija hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. I obećana Mesija alejhi selam u pogledu toga kaže: osoba za svoje dobro ima potrebu za dvije stvari. Jedna je da ograničen život i sve kušnje i teškoće i kušnje koji dođu, da bude sačuvan od svega toga. I drugo, laž i duhovne bolesti koji osobu udaljavaju od Allaha, da bude izbavljen od toga. Dakle, tu su dvije stvari. Znači, svjetovne teškoće i bolesti i duhovne bolesti. Da bude sačuvan od toga. S ciljem da budemo izbavljeni od oba dvije ove stvari, a čovjek treba Allaha i dovenje. Ljepota ovog života je bilo duhovno ili fizičko. Osoba mora biti sačuvana od ponižana i potpuno spašena i sačuvana od toga. On kaže, pogledajte. I dalje to objašnjava i kaže, riječ Rabbena, naš gospodaru. Kad Allah kaže, koristite ovu riječ o naš gospodaru, na ovom svijetu, Allah je ovdje dao smisao u tome kad osoba kaže o Rabbena, naš gospodaru. On je zapravo potpuno naklonjen Allahu, jer riječ Rabbena zahtijeva, traži da svi oni bogovi ili idoli koji su osoba prije toga imala svjesno ili nesvjesno, potpuno to napušta i potpuno se okreće Bogu. Ova riječ ne može doći iz usta osobe vjernika koji u to ne vjeruje. I kad on kaže Rabbena, o naš gospodaru, onda ovo treba dolaziti iz dubine njegovog srca. Ima ljudi koji možda izgovaraju ovu dovu fizički, oni ponavljaju Rabbena, ali nisu uvjeti zadovoljeni za to. Ako osoba ne obavlja namaz sa potpunom predanošću i s takvim stanjem srca, onda ta riječ ne izgovaraju kako treba. U protivno, ako je osoba zaista iskrena i iz čistine srca izgovara to i kaže ova riječ ne može istinski doći iz srca osobe ako on zaista nije njegovo srce ispunjeno predanošću ljubavi prema Allahu. I kaže, ljudi imaju svoje vlastite neke bogove i idole, imaju svoje vlastite taktike, planove i ovise o tome. Neko ima znanje i moć neku i oni to svjesno ili nesvjesno uzimaju kao i svoje bogove. Ili se ljudi hvališu svojom ljepotom. To je također onda kao Bog kod osobe koju ona stavlja prednost. I to su sve djela i ponašanja ljudi. Ukoliko čovjek napusti sve ove stvari i ne okrene se jednom jedinom Bogu koji nema druga i potpuno se ne pokori njemu, ukoliko sve do tog stanja osoba ne može izgovoriti ovu riječ iz dubine svog srca sa određenim vrstom bol. Ljudi koji ponavljaju ovu riječ Rabbena, obećana Mesija kaže, ako istinski izgovarate ovu riječ, onda u vašem srcu je određeni bol i kao da duša se topi i onda osoba izgovara tu riječ Rabbena i potpuno vjeruje da priziva jednog jedinog Boga koji nema druga.
Samo onda, ako je takva situacija, onda on vjeruje u Boga da je jedini gospodar, Rab. Tako on kaže, kad ovakvo duhovno stanje uz nemirenosti i bola bude u osobi, onda Allah sluša kad takva osoba izgovara: o moj gospodaru, ti si moj gospodar i moj Bog. Ti si naš gospodar cijelo vrijeme. Ali zbog naših vlastitih grešaka mi lutamo naokolo. Sada ja sam odbacio sve ove lažne idole, napustio sam sve i istinski proglašavam da si ti moj gospodar i moj Bog i ja tebi dolazim i obraćam se tebi. Ovo je to stanje koje je predano. Predana osoba mora da se nakloni tome i nakloni se Allahu i moli Allaha. I također da razumije svrhu svog stvaranja. Ovo je ono što obećana Mesija alejhi selam želi da vidi u nama i kod nas. Kad mi pozivamo Allaha dželešanu tako i kako treba pozivamo Allaha, onda će dobre stvari iz ovog svijeta i dobro i ovog svijeta i drugog svijeta biti s nama uz nas. Ove svjetovne koristi osoba traži uz dobra na ahiretu također. Zdravlje, na primjer, je svjetovni blagoslov. Ovo je jedna od želja ljudi. Ako ljudi moli Allaha za zdravlje, jer ako je osoba zdrava, onda može činiti ibadet kako treba. Također, ako ima imetak, može ga trošiti kako treba i trošiti na Allahovom putu i onda ispunjavati svoje druge dužnosti. Tako, ovo je vrlo važan princip i to trebate uvijek imati na umu svi. Da kako treba činiti ibadet i u pogledu toga također trebamo zapamtiti da to možemo uraditi samo onda kad u skladu sa Allahovim naredbama smo tu i činimo sve da ispunimo svrhu svog stvaranja. U pogledu toga Allah dželešanu kaže, to jest u prevodu, džine i ljude ja sam stvorio samo da mene obožavaju, Allah kaže. Dakle, prema Allahovim naredbama, kada pogledamo na Allahove naredbe, onda poslije jedne naredbe, tu je druga naredba i tako dalje, koje nas vode određenom pravcu. A to je da nikada ne zaboravljamo Boga. U našim svjetovnim naporima ne smijete nikada biti nemarni o spominjanju Allaha dželešanuhu, niti vas o ostvarivanje svjetovnih želja. Ne smijete činiti ibadet samo za ostvarivanje svjetovnih želja. Hazret obećani Mesija alejhi selam na jednom mjestu kaže, Allah dželešanuhu kaže, ja sam stvorio ljude i insane, ljude i džine samo da me prepoznaju i da me obožavaju. Tako da u skladu s ovim ajetom časnog Kur'ana, stvarna svrha stvaranja ljudi je obožavanje Allaha. I da u potpunosti shvati, spoznaju Allaha i da potpuno budu predani Allahu dželešanu. On očito kaže, ovaj status ne mogu u potpunosti ostvariti i ne može čovjek odrediti ovo je svrha mog stvaranja. Ljudi ne dolaze na ovaj svijet vlastitim izborom, niti napuštaju svijet vlastitim izborom. Dakle, onaj koji ih je stvorio i on je taj koji je dao dobre odlike i sposobnosti ljudskim bićima i ljudi su najbolja stvorenja. Allah im je dao blagoslove i potencijale, mogućnosti i on je odredio svrhu naših života. Bilo da osoba uistinu razumije to ili ne. Međutim, svrha ljudskog stvaranja, čovjeku stvaranje bez sumnje, obožavanje Allaha. I u potpuno shvatanje o Allahu i da potpuno budemo izgubljeni u ljubavi prema Allahu. Zato, kad ljudi, imajući ovaj cilj pred sobom,
onda onda postoje istinski vjernici i koristi blagoslovi svijeta, to postaju sredstva za njegovo sticanje zadovoljstva Allahovog. Tako mentalne sposobnosti ljudi i fizička snaga i moć ljudi, čovjeka, i dobro stanje finansijsko, sve ove stvari i izumi modernog novog doba, od svih ovih stvari, ove stvari ne smiju čovjeka učiniti nemarnim prema svom cilju i svrhi. Niti imetak, niti zdravlje, niti mentalne sposobnosti ne smiju učiniti čovjeka nemarnim kao ni sva slava svijeta, svjetovna. Ne smije vas učiniti nemarnim prema ovom cilju. I trebate uvijek znati da morate ostvariti svrhu svog stvaranja. Kao što sam ranije rekao, većina Ahmedi muslimana u ovim zemljama došli su ovdje zbog religije, zbog religijskih zabrana u Pakistanu. Zato uvijek imajte na umu ove stvari pred sobom. Ahmedi musliman proglašava da poslije dugog perioda mraka ovo svjetlo sunce učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je svanulo dolaskom obećanog Mesija alejhi selama. I to sunce je izbavilo ljude iz mraka u kojem su prije bili. Isto tako učenje koje je bez ikakvih novotarija i njima dato. I dao nam prelijepo učenje islama, to je bila svrha njegovog dolaska obećanog Mesije. Dolaskom u ove zemlje sada je dužnost svakog Ahmedi muslimana da morate ispuniti ovu dužnost i odgovornost. Svuda gdje god Ahmedi muslimani žive u svojoj okolini treba da kažete šta je istinski islam. I postupci svakog Ahmedi muslimana i moral i ponašanje i u obožavanju morate biti takvi da to mora privlačiti pažnju drugih ljudi islamu. Dakle, u ovo vrijeme, dok ove stvari čine da Ahmedi muslimani budu prepoznatljivi, da se ističu na putu širenja poruke, sve će onda koristi vama doći. Dakle, svaki Ahmedi mora da razumije ovu stvar, ovo je naš glavni cilj. Svaki Ahmedi musliman, svakog Ahmedi muslimana je dužnost da uvidi i shvati svrhu svog stvaranja i onda drugo da kaže ljudima o ovoj svrhi stvaranja i da skrene pažnju ljudima da i oni shvati svrhu stvaranja i da učini da ljudi znaju ovu stvarnost života. Svi ovi blagoslovi koje je Allah stvorio, ovi blagoslovi i blagodati nisu da ljude udalje od Boga, zapravo je da ljude približe Bogu. I zbog toga treba da poduzmete put umjerenosti. Ako idete tako, i ako ne budete išli tako, ljudi idu ka uništenju. Prije nekoliko dana ili godina nije bilo ovako stanje da ljudi idu ka uništenju. Međutim, sada je stanje potpuno drugačije. Uništenje kojim čovječanstvo ide i kreće se i misle da napredak zapadnih zemalja će biti u stanju da ih spasi, ali to neće biti tako kako da mi to možemo shvatiti. Njihovo shvatanje je potpuno pogrešno i to je pogrešno razmišljanje. Kad uništenje dođe i doći će, razaranje, onda čak i ako je zemlja finansijski snažna, ove zemlje poslije ovih ratova, kao što i prije nastoje da stabilišu situaciju kad rat prođe. Ove zemlje koje su manje razvijene, imamo neki zemalja nalik tome, ove zemlje mogu čak i biti u puno gorem stanju. Dakle, gdje god Ahmedi muslimani žive,
praktični napore trebaju učiniti i još važnije kroz ibadet, kroz dove, treba da nastojite da steknu Allahovo zadovoljstvo i treba da nastojite sve što možete da to postignete. To je Allahovi blagoslov koji može sačuvati čovječanstvo od ovog uništenja i razaranja. I s ciljem da upijete Allahove blagoslove, potreba je da postupate u skladu s ovim stvarima koje je Allah dželešanuhu nam rekao. I pokoravanjem Allahu osoba može učiniti da Allah bude zadovoljan i svaki Ahmedi musliman treba da zapamti definitivno, zasigurno, da samo vjerovanjem obećanog Mesija alejhi selama neće učiniti nikoga da dobije blagoslov ovog života i budućeg, niti može spasiti kazne vatre, nego zapravo vjerovanje u obećanog Mesija alejhi selama stavlja sve dužnosti, obaveze na ljude i vaš cijeli život mora biti promijenjen u život potpune pokornosti Allahovim naredbama. Obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu, zapamtite, samo zavjet bajata ne pravi nikakvu razliku pristupanja Ahmedijatu. Allah neće biti zadovoljan samo ovom ceremonijom ukoliko vi zaista ne razumijete značaj ulaska u džemat, davanja zavjeta bajata. I taj zavjet nije pravi ukoliko ne shvatite njegov značaj. Neophodno je da ispunite stvarni cilj bajata zavjeta. Šta je cilj? On kaže to je da steknete odlike bogobojaznosti. Učite časni Kur'an s punom brigom i pažnjom i zamislite se nad tim. I onda postupajte u skladu s tim. Jer ovo je Allahova tradicija, sunnet. Allah dželešanu nije zadovoljan samo jednostavnim prividnim riječima i postupcima. S ciljem da steknete Allahovo zadovoljstvo neophodno je da slijedite njegove naredbe i da se uzdržite od stvari koji su vam bile zabranjene. Ovo je tako jednostavna stvar, vrlo jednostavna stvar da vidimo da čak ljudi nisu zadovoljni prividnim samo stvarima. Su zadovoljni ako ih neko samo služi. Niti su zadovoljni time. On kaže istinski muslimani i lažni muslimani, to je razlika između jednih i drugih. Lažni muslimani puno govore, ali ne rade puno. I u poređenju s tim istinski musliman pokazuje kroz svoje postupke i ne hvališe se ničim. Kada Allah dželešanu kaže, kad osoba čini ibadet radi mene i ljubazan je prema ljudima i slijedi Allahove naredbe, Allah mu daje blagoslove i Allah je obećao da će napraviti razliku između istinskih i lažnih muslimana. Zato je odgovorno svih nas da treba da nastojimo da postanemo istinski Ahmedi muslimani. I ovi blagoslovi svijeta, da se okoristimo od toga, treba da izvučemo te koristi za svrhu da postanemo primaoci Allahovih blagoslova na ahiretu. Trebamo ispunjavati dužnosti prema ovim blagoslovima. I ovi ljudi koji su morali napustiti zemlju i došli su ovdje, oni moraju kako treba držati se ovih učenja i Allahovi naredbi da nas Allah sve osposobi da tako učinimo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله